zapovijedio. Evo i u ovom evanđelju kaže: idite po svemu svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Koji povjeruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne vjeruje, bit će osuđen. A znaci onima koji vjeruju bit će ovi, kaže Gospod. Imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi. Na bolesnike polagat će ruke i ozdravljaće. A Gospod, pošto im ovo izgovori, kao vaskrsli, tako on im ovo govori, kao vaskrsli. Pogledajte kako je to uzvišeno. Predaje im ovakvu vlast, ovakvu silu, pošto je ustao iz mrtvih. I ovoga, braće i sestre, čini, to je mnogo važno da uvijek imamo kad slušamo riječi Božje. Njegovo vaskrsenje iz mrtvih i sve ono što će on govoriti kao vaskrsli, znate, ono neuporedivo prevazilazi sve ono što su ljudi do njega i evo do dana današnjega izvan crkve govorili. Jer tu je on jedinstven. Niko nije ustao, braćo i sestre, iz mrtvih onako kako je on ustao. Bilo je oni koji su ustajali, ali njegovom silom. Ali njegovo vaskrsenje je jedinstveno. I riječi koje on govori, one su jedinstvene, jer nema ni jednog drugog, baš ni jednog drugog koji može da stane uz Gospoda. Znate? Pa da nešto izgovori i da nas dovede u dilemu, pa koga bi sad mogli da poslušamo? Njega ili ovog drugog ili trećeg, četvrtog, desetog? Znate? Nemamo mi tu dilemu, jer ne postoji ni jedan drugi. Samo je on ustao iz mrtvih. I tu je, braćo i sestre, apsolutno usamljen. Nikoga do njega. Ali iz čovekoljublja, velikog čovekoljublja, on iz te usamljenosti izlazi blagoslovom i poziva nas da budemo živi, da i mi vaskrsavamo, ali isključivo kroz njega i kroz njegovo vaskrsenje priziva nas u zajednicu, to jest u crkvu. Jer crkva Hristova nije ništa drugo, braće i sestre, nego zajednica nas, ljudi, sa vaskrslim Hristom. U njegovom životu, kroz njegovu smrt, u njegovo vaskrsenje, u njegovo carstvo, do čega dolazi u primanju svete tajne krštenja, miropomazanja i kasnije svakako sveštenoga pričašća. Zato su ove riječi tako moćne i kad ih slušamo možemo slobodno da se rasteretimo od riječi bilo koga drugog, jer svi drugi govore, evo i danas mnogi govore, ali samo do groba. Poslije groba niko ne govori, braćo i sestre. I te riječi vrlo brzo gube na značaju, vrlo brzo, i zaboravljaju se. A pogledajte Spasitelja našega, Gospoda našega. On poslije smrti, poslije vaskrsenja predaje silu. Pogledajte kako se otkriva njegovo božanstvo. Ovo je bogojavljenje, braće i sestre. Bog se javlja. Jer vidite, ovakvu vlast nema čovjek. A samo da je ustao iz groba pa da kažemo
Bog je. Ali on se ne zadržava na tome, nego nam otkriva, predaje nam silu. Istine, ne predaje on ljudskoj prirodi kao takvoj. Pa eto, mi smo sad ljudi i automatski to primamo. Ne, on je predaje apostolima, a preko apostola, kroz propovijed i uključivanje u svetotajinski život njegove crkve predaje vlast svima onima koji, kako on ovdje vrlo jasno govori, koji povjeruju i krste se. Pa se kaže, a Gospod, pošto im ovo izgovor, uznese se na nebo i sjede Bogu sa desne strane. Ostavi blagoslov, predade silu i vaznese se. To je onaj događaj koji praznujemo na dan Vaznesenja. Vaznese se na nebo i sjede, vidite kako je to moćno, kakva projava ravne časti, ravne vlasti. I sjede Bogu sa desne strane. Kao sin, znate. Sjede, prosto vaznese se i sjede Bogu Otcu sa desne strane. Sin, očev, jedinorodni. A oni, kaže se, misli se na apostole, otidoše, ne sami, nego on ih je poslao. Dakle, crkva je, braćo i sestre, u blagoslovu, znate. Ona je u blagoslovu. Od početka apostoli su u blagoslovu i taj blagoslov se onda prenosio preko njih, evo sve do dana današnjeg, na crkvu. I u tom blagoslovu crkva je povezana i mi, ako smo u crkvi, sa svetim nebesima, sa nadnebesnim prestolom, jer onaj koji je blagoslovio sjedi sa desne strane. I ako smo u blagoslovu kroz poslušnost, mi smo direktno povezani sa njim, koji, kako nam je ovdje jasno otkriveno, sjedi sa desne strane Otca. Evo vidite čega se mi udostojismo večeras otvorivši ovo sveto evanđelje. Kakve smo strašne riječi čuli. Kakvih se, braćo i sestre, otkrovenja udostojili. Pa pazite, sva astronomija i astrologija, pazite, sva magija, okultizam, sva nauka, sve. Sve ono što smo pokušali da osvojimo ograničenim umom, ograničenim spoznajnim moćima, bukvalno ne može da se upoređuje, ali pazite, da se upoređuje sa istinama koje nam, evo, samo ovo evanđelje otkriva.